ये पिंदा किसी को मालिक के पास नहीं आने देता। Wah, gua ada cukup cewek ini sih. Karu nih sa. Aduh, jangan gitu juga gua rasa. Sar lo rata sih, beranda sar lo rata. Kau sama tak kalah tak. Ibrar mana mark kayak gimana? Karu jepri ini di. Asik. Kan jadi tahu klip English ki. Aduh. Kagak.